Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang betul. Oke, Pol. Video kali ini kan awal tahun 2024 dan aku pengen di tahun 2024 ini kebetulan aku juga memasuki usia 30 tahun. Aku itu pengen kayak nggak kelihatan tua gitu. Ini buat Pol yang masuk usia 30 pasti ngerasa kayak usia 20 itu masih nggak apa-apa. Ketika masuk 30, ini mulai takut kalau kelihatan tua gitu. Kebetulan tadi aku ngeliat cermin, tak lihat-lihat, wah sekarang aku lumayan tua, lihatan lagi. Kayak gimana ya, kayak udah gak seger gitu ya, namanya usia sebenarnya. Cuman setelah tak pikir-pikir kayaknya bakal menarik kalau misalnya aku itu bisa bikin kulitku dan juga penampilan muka aku ini jauh lebih menarik dalam waktu 24 jam. Ini kayaknya berguna banget buat follow-follow juga dan kayaknya juga menarik dibuat konten gitu. Jadi 24-nya itu bakal mulai besok karena ini sekarang udah jam 10.45, jadi nggak mungkin dari sekarang itu, jadi mulai besok. Nah, biar adil, sekarang tak minta Jinet untuk nginget dengan baik-baik wajahku ini kayak apa. Oke? So, I'll try to go for a treatment or whatever to make my skin and my face better within 24 hours. Okay? So 24 hours. 24 hours. Okay, so remember my face now. Okay. You can lift up my hair now. Okay, but how much do you think I can change in 24 hours? 24 hours I can change so much. 설마. So what do you think? 그냥 maybe like this one a bit lighter. Oh, Then maybe your pores, I don't know, it can be smaller. I don't know. What else can you change? oke. Jadi Jinet pun nggak yakin seberapa besar perubahan yang bisa dibuat dalam waktu 24 jam. Jadi langsung kita mulai besok pagi. Oke, Pol bakal ngikutin apa aja yang tak lakukan dan aku kemana. Mari kita berangkat. Sekarang tak tidur sih. Oke, Pol, selamat pagi. Akhirnya udah bangun. Nah, ini jam 7.31, jadi langsung tak berangkat. Dan seperti yang Pol tahu, kalau misalnya Pol pingin tampilannya itu lebih menarik lagi, pusatnya di mana? Di Gangnam. Oke, jadi aku langsung tak berangkat ke Gangnam. Jadi untuk aku sekarang, aku paling nggak suka ini jerawat di sini. Aku paling nggak suka kalau di muka ada benjolan gini. Oke, mari kita berangkat. Sekarang jam 7.40, jadi langsung tak berangkat. Bye-bye, B. Oke, Pol, ini akhirnya aku nyampe di Gangnam, lebih tepatnya di exit 12 Gangnam. Nah, mungkin di sini ada beberapa Pol yang jadi ingat videoku sekitar 5 tahun yang lalu. Aku pergi ke tempat yang namanya A-Top. Nah, waktu itu mereka itu cuman pusat operasi plastik, tapi sekarang mereka itu juga punya yang namanya beauty clinic dan tempatnya masih sama di sini. Dan jujur, setelah aku kenal A-Top ini, bisa dibilang lumayan rutin, kayak setiap 6 bulan gitu aku botox daerah sini biar nggak terlalu kotak gitu. Dan juga Jinet juga tak ajak ke tempat sini, soalnya harganya itu bisa dibilang lumayan terjangkau dan juga kualitasnya lumayan bagus. Dan melebihi itu, menurutku tempat-tempat klinik yang kayak gini ini, yang bahaya itu yang mereka itu ngebum ya, terus tiba-tiba 2 tahun setelah itu ngilang, terus 3 tahun setelah itu muncul lagi di tempat lain dokternya dengan brand yang baru lagi terus ngilang lagi. Tapi A-Top ini udah berapa tahun ya? 5 tahun sama aku, dan setelah tak cari tahu mereka itu sudah sekitar 8 tahun dan mereka itu bertahan di tempat yang sama. Bahkan mereka itu sekarang udah ekspansi. Jadi yang di sini, yang dulunya itu tempat oplas itu sekarang jadi beauty clinic, dan gedung satunya lagi di sebelah sana mereka itu ada pusat operasi plastik. Jadi di sini itu lebih kayak ke beauty clinic. Nah, ini merupakan tempat yang bakal tak kunjungi untuk membuat perubahan yang paling drastis dalam waktu 24 jam. Dan ya, dari dulu sampai sekarang masih ada, makanya aman dan aku suka tempat ini. Yap, jadi benar-benar pas depan exit 12 kayak gini, nggak susah. Dan, nah, sebelum naik ke sini aku juga mau bilang sebenarnya buat Pol yang mungkin liburan gitu ya, kayak aku terus pengen nyobain dapat satu treatment dalam waktu yang singkat, mereka itu juga punya WhatsApp yang bisa Pol hubungi untuk tanya dulu harganya berapa, terus perkiraan
biayanya berapa, terus apa aja yang dibutuhkan. Jadi nggak perlu kesini dulu terus ternyata nggak cocok ataupun harganya terlalu mahal, nggak jadi, nggak usah. Mereka itu punya WhatsApp, jadi bisa dicat dulu, kirimkan dulu foto muka Volvo ataupun kondisi muka ataupun bagian apa yang pengen Volvo ubah. Jadi seperti yang udah aku sampaikan tadi, sekarang ini udah jadi beauty clinic yang di gedung ini. Jadi buat Volvo yang pengen nyobain, langsung aja coba hubungin WhatsApp-nya, oke? Dan yang paling menguntungkan menurutku adalah karena Volvo nggak perlu pakai agen, jadi Volvo nggak perlu bayar berlebihan, bisa tahu harga range-nya itu sekitar berapa. Ya memang ada kemungkinan kalau misalnya dibanding foto ternyata agak beda, terus biayanya agak berubah, bisa jadi. Tapi paling nggak Volvo punya gambaran gitu loh, harganya segini, nggak cuman kesini dulu nanti konsultasi baru tahu harga. Kalau kayak gitu kan makan waktu terlalu banyak, apalagi buat Volvo yang liburan kesini kan waktu terbatas. Jadi ya buat Volvo yang pengen nyobain, cobain deh, hubungin WhatsApp-nya atau taruh di komen. Oke, kita masuk. Oke, jadi pergi ke lantai 4. 안녕하세요. 예약하고 왔어요, 오늘요. 오늘 관리 네, 맞아요. 하셔서 네. 14층으로 저희 레이저실 아, 그래요? 14층으로 가면 돼요? 네네 14층으로 이동해서 이거 보셔서 관리 진행하겠습니다. 알겠습니다. Kalau gitu karena aku disuruh naik ke lantai 14, jadi tak ke lantai 14. Jadi di lantai 4-nya di sini. 여기는 그러면 리셉션이고 14층은 뭔가요? 차이가? 관리 레이저나 이제 피부 관리. 아, 그쪽은 진행하고 14층이고. 있습니다. Alhamdulillah. Jadi yang lantai 14 itu lebih untuk kayak perawatan. Jadi oke, sekarang tak langsung naik ke lantai 14. 감사합니다. 네. Oh, jadi lantai 14-nya kayak gini. Oke, jadi ini aku udah pindah ke lantai 14. Jadi masih bersama lagi. 누구세요? 근데 자기소개 한번 해주세요. 안녕하세요. 저는 에이트아 뷰티 클리닉에서 상담을 맡고 있는 박윤경 실장입니다. Nah, untuk aku sih karena aku tinggal di Korea, aku tinggal datang. Tapi seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, kalau misalnya Volvo tinggal di Indonesia terus ada liburan ke Korea, terus udah tahu jadwalnya tapi masih bingung, bisa WhatsApp dulu. 이게 WhatsApp으로 먼저 사전 그게 되죠. 사전으로 먼저 네, 가능하죠. 그래도 되죠. 아무래도 이제 전체 뭔가 이렇게 원하는 부위를 네. 정확하게 모르실 때는 네. 나는 어떤 게 네. 좋을까요? 라고 이제 질문을 해주시면 거기에 대해서 이제 피부 보고 결정을 도와드릴 수 있습니다. 그럼 거기서 어느 정도 상담도 되고 가격 견적도 알아낼 수도 네네. 있고 예약도 되는 거죠, 네네. 동시에. 이게 24시간 안에 최대한 많은 이 변화를 느끼고 싶어서 왔는데 네. 제 얼굴을 봤을 때는 뭐가 필요한 것 같나요? 일단은 약간 이제 뭐 워낙에 잘생기셨지만 아, 그래요? 아, 감사합니다. 네. 이렇게 눈썹뼈가 조금 나오시고 이마 가운데가 약간 꺼져 계시잖아요. 그렇죠, 네. 여기가. 그래서 아무래도 그러다 보니까 옆모습이나 45도를 볼 때 조금 이제 인상이 강해 보일 수 있고 그래서 네. 볼륨이 조금 올라오시면 얼굴 인상이 그러니까 편안해 보이시고 네. 좀 이제 아무래도 더 동안으로 아. 바꿔드릴 수 있습니다. 워낙에 말을 많이 하시니까 네, 그래서 팔자가 좀 생기셨어요. 네. 그래서 팔자 부위 살짝 채워드리고 네. 그럼 일단 필러로 네. 눈각을 조금 더 네, 잡는다. 네, 네. 이게 필러를 모르는 분들도 있으니까 필러라는 게 도대체 뭘 넣는 건가요? 아니 네. 뭔가요? 필러가? 아무래도 이제 볼륨을 채워주다 보니까 네. 우리가 이렇게 약물을 이제 넣으시는 건데 히알루론산이에요. 히알루론산이라는 걸 우리가 먹기도 하잖아요. 그래요? 이제 인체에는 무해한 성분으로 쓰고 있습니다. 필러를 하고 또 네. 뭐가 되나요? 그리고 지금 약간 이제 눈밑이 약간 다크가 있으신 게 아무래도 요 눈가 주변은 네. 근육이 얇고 진피층이 얇아서 노화가 가장 먼저 오는 곳이거든요. 그래서 그 부위를 이제 콜라겐으로 조금 이제 채워드리면 아무래도 노화를 막아줄 수 있는 역할이어서 그거를 좀 해드리고 싶고요. 노화를 막는 역할. 아, 오케이. 아, 네, 네. 이게 30대가 되는 순간 뭔가 이게 노화에 되게 예민하거든요. 이쪽에 나비 모공에 이제 네. 모공이 이제 생기기 시작하셨기 때문에 그 푸텐자로 모공 관리 들어가시면 좋으실 것 같아요. 이 상처를 일부러 고주파를 넣어서 네. 재생을 해줘갖고 모공을 이제 좋아지는 레이저를 진행하시면 좋으실 것 같습니다. 네. 약간 여기 앞볼 처짐과 여기 네. 식물머리 떨어지고 계시거든요. 네. 그래서 울세라라는 게 리프팅 레이저가 있어요. 아, 그래요? 네. 리프팅인데 레이저가 돼요? 붙여주는 거죠. 아, 네. 그래요? 근데 이게 보통 리프팅이라면 실이나 뭐 수술이나 그런 거 해야 좀 되지 않나요? 근데 레이저로 해요? 지금 얼굴을 너무 관리 잘 하셨기 때문에 실을 하거나 네. 성형외과에서 하시기엔 아직 이른. 근데 이게 효과가 한 번에 효과가 되나요? 아니면 원리는 다 다르게 진행을 하는 거라서 네. 이제 채워주고 뭐 고주파, 땡겨주고, 그다음에 넣어주고. 초음파 이렇게 해서 같이 진행을 하셔서 다양하게 네, 해서 네, 네. 최대한 효과를 이제 그렇죠, 끌어올리는 거네요. 그렇죠. 아픈가요? 통증은 아무래도 이제 레이저는 약간 찌릿찌릿하실 수 있는데 다들 참고도 잘 하고 계세요.
Oke, jadi barusan aku udah konsultasi. Jadi setelah ini aku bakal ngomong sama dokternya. Jadi sama dokternya itu lebih membicarakan gimana prosesnya. Jadi misalnya kayak filler tadi, ada orang yang mungkin pingin mukanya itu kayak gimana, ada orang yang pingin mukanya kayak gimana. Jadi lebih membicarakan ke arah desainnya ataupun kayak hasil akhirnya. Karena ada orang yang mungkin, oh aku suka aku kerutan di sini. Ada orang yang mungkin aku nggak suka banget sama kerutan di sini. Jadi lebih membicarakan detailnya gitu. Oke, jadi bentar lagi kita bakal ketemu dokternya. Jujur agak takut juga. Takutnya agak sakit. Semoga nggak sakit, tapi pengen perubahan yang drastis. 안녕하세요. 안녕하세요, 원장님. 오랜만입니다. 앉으세요. 원장님께서 일단 코 쪽에 전문적이시잖아요. 맞습니다. 그러면 제 코를 좀 평가해 주시고 어떤 코 수술이 어울리는지. 하수 씨 같은 경우는 코가 멋있는 편이거든요. 그래요? 네. 제가요? 제가 멋있는 편입니다. 그래요? 네. 이게 얼굴이 안 변해요. 어떻게 5년 전과 그런가요? 다를 게 없어요. 제 얼굴 많이 안 변했나요? 네. 세월의 흔적이 좀 있을 텐데 얼굴에. 혼자 관리하는 거 있죠. 바르는 거 정말 없어요. 일반인들이 못 바르는 네, 그런 정말. 비싼 거 있죠. 정말 생각보다 저는 제 얼굴에 관심이 없어서 그렇게 많이 신경 쓰지 않는데 딱 하나 신경 쓰는 거 있긴 있어요. 뭐 하나. 이제 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 있는데 네. 저만의 이제 팁 하나가 이게 되게 궁금하다. 뭔가요? 제일 중요한 게 그 선크림. 선크림. 네. 선블락의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않아요. 근데 예. 항상 실내에 계시잖아요. 거의 근데 수술실에. 거의 실내에 있어도 네. 이제 이런 이제 불빛 있잖아요. 네. 이런 형광등 불빛이나 이런 거에도 자연히 나오거든요. 정말요? 예. 실내에 계셔도 항상 예, 그래. 실내에 있어도 항상 해야 돼요. 안녕하십니까. A탑 성형외과 대표원장 이한정입니다. 참고로 제가 5년 만에 왔잖아요. 네네네. 오늘은 제가 아까 조금 상담을 네네. 받았는데 뭐 여러 가지를 네네네. 하면 좋겠다 네네네. 하더라고요. 네네. 이게 다들 좀 아픈 네네. 건가요? 어때요? 뭐 어떤 변화든 약간의 고통을 좀 감내하긴 해야 됩니다. 하지만 그 고통을 감내하고 나면 네. 몰라보게 변해 있는 내 얼굴을 볼 수 있을 겁니다. 감사합니다. 제가 그때 왔던 게 한 5년 전쯤인가 네. 4년 전쯤이거든요. 네네네. 근데 아직도 같은 자리, 심지어 또 네네. 옆 건물에도 하나 네, 더 맞아요. 확장이 됐는데 사실 성형외과나 이런 시술 클리닉들이 트렌드 탔다가 사라지는 경우도 있고 그런데 네네네. 있잖아요, 그런 데들이. 근데 이게 계속 쭉 네네. 지켜올 네. 수 있었던 게 네. 뭔가요? 어떤 그거를 갖고 있었어요? 이제 제가 그때도 한번 말씀드렸던 네. 것 같은데요. 저희가 중요하게 생각하는 게 두 가지 정도 있어요. 네. 첫 번째는 네. 어떤 이제 진료든 이제 내 가족에게 할 수 있는 진료를 하자. 그렇기 위해서는 꼭 필요한 것만 이제 권하고 필요 없는 거는 이제 권하지 않고 정말 이제 효과가 좋은 것들만 이제 권할 수 있고 그리고 또 안전한 것. 과잉 진료를 일단 안 한다거나 그걸 하고 이제 안전한 네네네네. 것만 효과가 있는 거. 네네. 일단한 원칙을 좀 지켜보니까 여태까지 좀 지금까지도 많이 사랑해 주신 것 같아요. 근데 그런 걸 잘 버리시네. 근데 이제 돈은 별로 중요한 거 하지 않고 네. 제가 이제 잘할 수 있는 거를 얼마나 좀 더 고객들에게 잘 이렇게 해줄 수 있냐 그게 중요한 거예요. 맞아요. 근데 많은 거 저도 이제 믿음이 가야지 계속 올 수 있는 것 같은데 네네. 믿음이 안 오면 또 딴 데를 찾아가기 때문에 네네네. 저도 사실 그 5년간 사이사이에 항상 보톡스 맞으러 왔기 때문에 네네. 동의하는 것 같은가 이게 믿음이 가야지. 저희 그리고 두 번째는 네. 저 이제 피부 시술하고 있잖아요. 네. 특히 피부 시술하는 데 있어서 이제 정품 정량. 예. 정품 정량 좀 당연한 것 같은데 안 그때 저희가 처음 오픈할 때만 해도 그러지 않은 병원들이 너무 많았거든요. 그러면 내가 100을 냈는데 실질적으로 쓰는 약물이나 그게 가짜거나 그 이하로 시술. 뭐 정확하게는 저도 알 수는 없지만. 그렇죠. 예. 예. 하여튼 저희는 이제 정품 정량을 이제 고수하고 있어요. 그죠. 네. 근데 그게 좀 당연한 소리 같지만 네. 워낙 그런 데가 있다 보니까 예전에. 그렇죠. 예전에. 예전에 뭐 없겠다라고 이제 또 제가 이 원장님 뒷조사를 해봤습니다. 그랬어요. 뒷조사를 예. 하니까 필러에 대해서는 되게 대단한 이런 자랑할 만한 게 있더라고요. 학회도 하고 그러니까 네네네. 한국에 있는 원장님들 상대로 예. 그 트렌드 네. 학회라 해야 되나? 네. 그게 뭔가요? 좀 좋은 필러를 제조하는 이제 알러간 에브비라는 이제 글로벌 회사에서 네. 너무 감사하게도 네. 이제 저를 이제 이마 필러, 이제 입술 필러 이런 이제 특수한 부위의 필러 분야에 대해서 네. 약간 이제 전문가처럼 초빙을 해주셔서 전문가잖아요. 전문가처럼이라니요. 예, 이렇게 초빙을 해주셔서 네. 이제 다른 이제 의사분들에게 네. 저의 노하우를 이렇게 좀 이렇게 공유할 수 있는 그런 자리를 많이 만들어 주셨어요.
모든 의사가 주사 놓듯이 하면 되는 게 아닌가요? 뭐가 다르길래 이렇게 그런 게 있나요? 이마 필러나 입술 필러, 이제 얼굴의 필러에 대해서 이제 경험이 좀 많이 쌓이다 보니까 네. 아니면 이렇게 했더니 더 좋아졌다. 네. 이런 이제 사례들을 좀 공유할 수 있는 기회가 많았던 거고. 네. 이제 막 이제 필러를 시작하시는 시작하시는 분들은. 네, 이런 분들에게는 어떤 이런 이제 노하우를 어디서 배울 때가 많지가 않으니까 네. 그런 분들에게 이제 조금이라도 이제 도움이 되는. 그럼 필러는 사실 좀 기술에 더 그 원장님의 기술이 더 중요한 거네요. 필러는. 제가 생각하기엔 기술이 한 7 정도 그 되는 정도구나. 거고 예, 필러 자체의 어떤 퀄리티가 한 3 정도 되는 것 같습니다. 아하. 네, 아니 네, 네. 리프팅이면 뭔가 좀 네. 물리적으로 당기거나 네, 네, 뭔가 네. 실 리프팅 저 네. 들어봤는데 그러면 누가 봐도 이렇게 될 것 네. 같고 그런데 네. 레이저 리프팅이라는 효과가 정말 지속이 되는지 그것도 좀 궁금해요. 좀. 세라라는 이제 장비에 대해서 좀 소개를 할까 하는데요. 네. 피부 안쪽에 있는 근육층과 지방층, 스마스층이라고 하거든요. 스마스층이요? 네, 그 스마스층이 쳐지면서 네. 노화가 이제 가속화되는 그런 경향이 있습니다. 안쪽에 있는 그 스마스층을 리프팅을 해줘야 되는데요. 네. 오늘 소개해드릴 이제 울세라는 네. 장비는 높은 에너지를 이제 직접 모아서 네. 그 스마스층에 직접 타겟을 해서 네. 이 스마스층을 이제 열 에너지를 가하는. 네. 예, 그 이제 초음파 에너지를 직접 해서 그 스마스층에 딱 에너지를 전달해주면 그 스마스층이 살짝 쪼그라요. 수축되고 나중에. 수축되는 거예요. 아, 그래서 딱 그래서 이렇게 다. 쫙 이렇게 올라가요. 하고 또 오늘 포텐자를 또 봤다는데 그건 또 뭐 어떤 원리인지. 포텐자는 네. 팁 끝에 아주 미세한 돌기 같은 가시 같은 네네네네. 봤어요. 그 사진 봤어요. 보셨죠? 네. 침을 통해서 내 진피에 전달되는 거예요. 쉽게 얘기하면 아주 무사하게 달린 가시가 내 얼굴에 스탬프처럼 착착착 찍는 네네네. 거예요. 그렇죠. 근데 찍을 때마다 에너지가 또 나와. 그러면서 그 피부가 쫙 펴진. 아. 이 시술의 장점은 이제 지속력이 긴 만큼. 길고 네. 그리고 효과가 좋은 뿐만 아니라 네. 이게 다운타임이 짧아요. 다운타임이란 게 그 회복 기간? 네, 맞습니다. 예. 다시 일상으로 복귀하는 그 이제 기간이 아주 짧아요. 마치 울세라나 그 포텐자 같은 이런 시술은 얼굴에 표시가 거의 안 나거든요. 그러니까 외국 분들도 오셔서 시술하고 약간은 부어 있지만 네. 다시 시술 받자마자 다시 관광하고 여행하시기에 전혀 이제 불편함이 무리가 없는. 네, 무리가. 그럼 여행 온 분들은 정말 사전에 워셉으로 다 하고 네네. 예약 잡아놔서 뭐 상담까지 하고 네네. 하면 뭐 2시간, 3시간 내는 다 되겠네요. 네, 그러면 뭐 옳죠. 네, 얼굴 전체적으로 이제 다 시술 받을 수 있어요. 만족스러운 그거를 결과를 받을 수 있다. 네, 거의 저희 이제 주시는 피드백이 네. 아주 훌륭합니다. 알겠습니다. 그러면 저는 빨리 받아보도록 하겠습니다. 네. 그럼 뭐 지금 뭐 뭘 먼저 바르고 해야 되나요? 아니면 어떻게 바로 가나요? 마취 크림을 좀 바르고 네. 시술 받는 게 좋을 것 같습니다. 마취 크림. 그럼 알겠습니다. 마취 크림 바르도록 하겠습니다. 감사합니다, 원장님. 네, 알겠습니다. 네. Oke, jadi tadi aku udah ngomong sama bapak dokternya, udah diceritakan ini dan itu. Jadi kayaknya buat bol-bol yang liburan juga bisa. Dan ini kan waktunya cukup singkat ya, waktu 2 jam, 3 jam udah bisa ngelihat efeknya. Jadi kayaknya bakal optimal banget buat bol-bol yang liburan ke Korea. Dan sekarang waktunya untuk pakai obat bius yang krim. Jadi ini sebenarnya nggak kayak drastis banget, tapi membantu lah ya daripada kayak sakit pedih gitu. Oke, jadi sekarang langsung tak oles. Oke, jadi kondisi kayak gini mungkin nunggu sekitar 20 menitan 15 sampai 30 menitan tergantung ya. Tapi katanya yang paling sakit potenza. Tak coba rek, sakit atau enggaknya. Oke, mari kita buktikan. Ini udah sekitar 20 menit 30 menitan. Tadi aku sempat ngomong-ngomong bentar sama bapak dokternya. Ini waktunya untuk obat biusnya untuk diusap karena udah bisa dibilang udah kebius. Ini kulitnya rasanya itu kayak habis kena semprot angin yang dingin gitu, kesannya kayak gitu. Ya bisa dibayangkan lah ya kayak dibius gitu. Tapi kayak gerak gitu masih bisa, cuman ngerasanya itu kayak kulitnya agak tebel. Iya, by the way, A-Top ini mereka ada beauty clinic dan juga tempat oplas. Aku nggak menyarankan untuk oplas buat yang nggak mau, tapi buat yang mau nyari tahu, bolehlah dibuat untuk benchmark ataupun nyari tahu. Tapi kalau beauty clinic, kalau menurutku itu untuk perawatan ya, treatment perawatan sih ini merupakan satu bagian yang perlu dilakukan. Apalagi kita kan sekarang ini hidupnya makin lama ya toh. Jadi buat bol-bol yang mungkin ke Korea terus mau perawatan, cobain deh kesini, sungkan. Ada WhatsAppnya, tanya aja kan nggak ada salahnya untuk tanya dan nyoba konsultasi awal. Toh kalau nggak cocok ya udah, kalau cocok, oke.
Oke, jadi ini digambarkan, nggak tahu kelihatan atau enggak ini di kamera. Tapi nah ini ada panah. Jadi sekarang ini pakai mesin namanya Ulcera bacanya. Jadi ini katanya bagian pipi ini bakal agak diangkat, terus bagian leher juga dimasukkan. Jadi buat popol yang ngerasa kok ini kok kayak gemuk ya gitu tuh. Bisa jadi itu bukan gemuk, tapi bagian dari penuaan seperti yang tadi udah disampaikan. Jadi mari kita mulai. Aku jujur agak ngeri bagian sini, soalnya sini kan kulitnya agak tipis, agak ngerinya di situ. Tapi yang sini sih kayak karena udah dibius, jadi nggak terlalu takut. Oke, mari kita mulai. 어떠실까요? 아 괜찮네. 처음 하세요? 괜찮네. 뭔가 QR 코드를 찍는 느낌이네요. 아, 파스층까지 들어가요. 와 bener-bener kerasa sampai lapisan dalam. 와, 오, 이 느낌. 와. Wah, oke. Jadi Ulcera sudah. Jujur, sakitnya tuh jurek. Jadi ya harus tetap kayak konsentrasi, tapi nggak sampai yang kayak wah, wis gak kuat rek pengen nyerah nggak. Kayak bener-bener rasanya itu kayak kecipratan minyak goreng yang nggak terlalu panas. Yang nggak terlalu panas loh, bukan yang gitu, yang dikit gitu. jadi 짤깃짤깃 포텐자가 이게 이름 포텐자가 통증이 어느 정도 되는 것 같아요? 솔직히요. 너무 달라요 느낌이. 근데 더 아프긴 하죠 이것보다. 그거는 바로 이렇게 찔르는 거네. 그래도 바늘로. 그래도 굳이 수치화하자면 이게 이름이 그게 얼마인가요? 이게 1이면요? 예. 한 3 정도 되나요? Tiga. Oke, pindah ke kamar berikutnya. Emang kelihatan, ini aku ngerasanya tuh muka aku kayak ototnya tuh jadi kayak gini, kerasa itu, tapi nggak kayak yang beda gimana, nggak lebih kayak ototnya gumpal jadi satu kecil gitu ya. Oke, jadi ini kayaknya mau dimulai. Jadi yang ini bedanya cairan yang harus ditusuk ke dalam itu katanya diolesin dulu baru ditusukkan. 이렇게 도포하고요. 시작합니다. 이런 느낌 어떠세요? 아 이게 낫긴 나은데 이걸 계속 맞아야 된다 생각하니까 또 mendingan deh. Ini mendingan soalnya lebih kayak jarum. Dan aku suka donor darah, jadi kayak apa ya, sakitnya itu sakit yang bisa dibayangkan, sakitnya jarum. Tapi yang tadi itu laser tuh sakitnya sakit yang nggak umum menurutku. Oh iya, ini lebih kayak bisa dibayangkan kayak ditusuk dikit gitu pakai jarum-jarum tipis. Jadi kayak sakit enggak? Oh oke, jadi kelihatan mukanya kayak habis di jarum kotak-kotak gini ya. Ya, jadi sekarang masih agak bengkak, jadi ini kayaknya perlu di cool down dulu, baru lanjut filler ya. Oke, akhirnya ini aku masuk ke ruangan untuk penenang. Nah, aku suka banget konsepnya di sini soalnya kayak pesawat dikit, jadi ada sekat-sekatnya. Terus kalau kita masuk itu ada kursi sama tempat berbaring. kursi. 누우면 되나요? 네. 굉장히 효과 있는 제품이에요. 붉은기를 좀 빨리 가라앉혀주고 쿨링을 이제 기계로 해드릴 거예요. Ya ini seger, ini mendinginkan biar cool down. Oke, jadi ini udah cool down.
jauh mendingan, tapi jujur mulai agak takut untuk yang berikutnya. Soalnya tadi ulcera kan udah lapisan yang paling bawah, sekarang lapisan tengah yang udah. Jadi wah aku gak ngerti kalau misalnya berikutnya ini bakal bedanya kayak gimana. Jadi beda banget perasaannya. Yang tadi itu bener-bener kayak bagian otot dalam yang kayak agak cek gini sehingga kulitnya ke lifting gitu. Nah terus yang barusan itu lebih kayak di lapisan kulitnya itu dimasukin nutrisi yang bagus. Jadi beda banget rasanya. Tapi bisa ngerasakan kayak wah semua nutrisi bagusnya itu masuk ke dalam kulit gitu. Jadi enak kayak langsung ngerasakan gitu. Ini aku pribadi loh. Ini aku pribadi nggak secara saintifik ataupun secara ilmiah. Aku sendiri yang ngerasakan kayak sek gitu. 네네. 지금 이제 사용하고 있는 제품은 이제 알라만이라는 회사에서 나온 이제 주비덤이라는 아주 유명한 아주 이제 퀄리티가 괜찮은 필러인데 그중에 이제 볼 리프트라고 조금 소프트한 그래서 이제 움직임이 많은 곳에 아주 적합한 그런 제품입니다. 감사합니다. 네. 수고하셨습니다. 감사합니다 원장님. 수고하셨습니다. 예. 제가 24시간 만에 변화를 느끼는데 지금 한 3시간 됐나? 저희가 시계를 안 찍고 있어가지고 변화가 조금 더 누르고 싶어요. 조금만 더 하겠습니다. 어디로 하나요? 잠깐만. 잠깐만. 이걸 한다고? 예. 조금만 더 하겠습니다. 예. Oke, jadi ini benar-benar aku barusan selesai. Ini masih jam 12.30, jadi masih ada mungkin waktu cooldown sekitar 6 jam sampai malam hari biar muka aku ini benar-benar reda. Karena sekarang kan masih ada ini tuh kayak ini kan, kayak bekas suntikan jarum gini nih. Tapi kita tunggu, bentar lagi bakal reda dan bakal baik. Nah, dan di sini itu mereka punya yang namanya powder room. Semua tempat ada sih powder room, tapi di sini powder room kesannya kayak gini, rapi banget. Jadi tak nata rambut bentar ya. Oke, jadi karena udah selesai, ini aku kayaknya tak balik rumah karena ini masih jam berapa? Setengah 2, masih setengah 2. Jadi aku mau nyantai di luar pun ngapain? Jadi mendingan tak istirahat di rumah bentar, tak cool down. Dan sekarang ini aku nggak ngerasa kayak nggak nyaman atau gimana. Cuman ada sih kayak rasa kebius sedikit. Cuman kayak gitu, tapi nggak ada rasa yang aneh. Dan juga kan ini mau makan bisa, ngomong juga bisa, semuanya bisa. Jadi nggak ada yang bikin aku kayak merasa gitu, sama sekali nggak ada. Oke, jadi tak balik sekalian istirahat. Dan mari kita lihat malamnya bakal kayak gimana. Dan ini jujur lihat, sekarang wis gak terlalu aneh atau gimana ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya bol-bol liburan bisa juga. Aku udah balik rumah, mari kita lihat reaksinya Jeanette. Meskipun ini masih belum 24 jam. Oke, mari kita lihat reaksinya setelah sekitar 14 jam. Ternyata aku balik rumah, Jeanette nggak di rumah, nggak tahu dia kemana. Soalnya kelihatannya barusan di sini. Soalnya lihatannya kayak udang gini beku ditinggal. Berarti dia tadi setengah masak. Terus TV-nya juga di stop gini. Oh, pantes dia lagi ke supermarket ternyata. Oke, ternyata pas aku turun bentar, Jeanette udah balik rumah, terus udah masak makan siang. Sekarang mari kita tanya reaksinya Jeanette akan muka aku. Wow, it's really a lot of like laser stuff work going on, but I can see that the filler part, this part disappear already. Oh, it's like clean cut. Okay, I still have time to recover until tonight. Yeah, I think it Let's takes see time. how is it. Okay. Oke, selamat malam. Akhirnya ini udah 24 jam. Mari kita tanya Jeanette gimana. Oke. Tell me how is it within 24 hours? Right, I saw you yesterday, right? So firstly, basically the most important difference that I see is here is like straight already. Like it's not a like that. It's just straight. Like what? It's not like that. It's just straight, Okay. right? And then I can see that your face is a lot more like full in the sense that like it's more, how do I say, there's gaps, there's being filled that is very subtle and I cannot see.
and it just looks a little bit more like clean. Not clean in the sense that like no pimple and stuff. It just looks very fresh, I think. I mean, of course you still have the marks and stuff, but I think after all the marks disappear, it'll be even better. Okay, so do you think it will be get better and better? Yeah, I think definitely it will get better. Oke, kalau gitu ini 24 jam memang benar. Tapi mari kita lihat apa perubahan yang bakal terjadi dengan apa yang aku lakukan dalam waktu 24 jam ini. Kira-kira besoknya gimana, lusanya gimana. Oke, nah ini mungkin sama Jinet bakal direkamkan afternya kayak apa 24 jam. Nah, ini sekarang udah pas 1 minggu. Sekarang bener-bener kayak nyaman, nggak ada rasa awkward. Dan seperti yang Volvo lihat, kulitku mulus banget. Sangat menarik. Jadi mungkin buat Volvo yang takut gimana gitu ya, mungkin 1-2 hari pertama agak sakit ya, karena masih agak ada memarnya. Tapi nggak sakit kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak sih. Cuman ada rasa lebam dikit. Tapi jalan 1 minggu udah langsung kayak gini, fresh banget. Dan jujur meskipun aku filler gitu ya, nggak ada orang yang menyadari kalau aku melakukan filler atau gimana. Sangat-sangat natural, karena setiap kali aku ketemu orang, kayak kemarin tuh aku sempat housewarming, manggil Bianca, Kak Amel, semua ditanyain, aku ada yang beda nggak, kayak kenapa gitu, nggak terlalu notice. Jadi kalau misalnya perbedaannya terlalu signifikan kan jadi awkward ya. Tapi karena ini sangat natural dan juga mungkin karena berkat dokter Ianjang yang sangat-sangat berpengalaman, jadinya itu sangat-sangat natural kayak gini. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton, dan buat Polo-Polo yang tertarik ataupun pengen nyobain, langsung aja cek WhatsApp yang udah tak tuliskan di komen ataupun yang tak tuliskan di sini. Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.